Gua kapan ni takut teh song tini kau lampan dapat jatuh jalan news naik tunai dong. Hingga tini nong nibus kamu tu hingga kau lampan dah tini berang ulang sar. Emne ranjit dapur mana untuk ni man kerana kan apa. Hingga pada tini saiman lainai pulen no lantu sar tini kau lampan dah. Jalan news no kau anam sobo kagam japa. Sar hingga pulen no kawang netarong ni kopti kenai man ka. Jadi ni buat Maharaja no. Jadi prahasta ya kali thang mone koksi jada mone abu tu darte ko bichar kisa sai actually Maharaja to botir prabotan ya ha abo to astin borok jato no sailan no yumara tango wasilongo tango paro phayo nai silongo simia kai bini kobangma jaga thai tango war thango সরকারি কাজও থাঙ্গো bini ব্যক্তিগত কাজও থাঙ্গো অনেক সময় সাত নাই যেমন বাতে গো ফাতাও থাঙ্গো Maharaja Tripuran yakar datang ke Thangya, abang kapi व्यक्तिगत व्यापार हाँ और बनो तो ये राजनीतिक और थंगनानी बा पक्षानानी कौन सुजोग करे एक्चुअली किसु राजनीतिक नेतृत्व जेगुली राजनीतिक नेतृत्व माने जाता वैशिष्ट्य फीचर्स बा योग्यता करिरक न अंतिम कौन साव तामने हिंगा काय राजा त्रिपुरा हासने याकरी थांका বা অরনে খারি থাকা সোশ্যাল মিডিয়া বা কিছু ইউটিউব চ্যানেলও কয়েকজন নেতা সামনা মকলক লাইকা একচুয়ালি আবার ঠিক যা বুবাগরা চিনি দফানে সামঙ্গন তাবো বক্তরঞ্জা তাবো বতঙ্গ এবং থিনাঙ্গব চিনি দফানে সামংটাঙি থানায় ইংগাকাই বুবাগরা দাটিন তেপ্রাও ফাইনাই চিনি প্রোগ্রাম তঙ্গ ইংগাকাই program sara arabo phai klai tongkaya obono phataro botipra hasteni phataro bini kabang samdo ga aboni bagani thango inkai abona toile tamon kona ba oro sudu tabo buba garano toi simi ব্যক্তিগত ভাবে buba garano tange ase bor target thaja tamo tom buba garan thane karon buba garan ka tab tipra hasteni tipra sarangni bagai jottoni importance unka buba gara onek kisu check khain bor check lagi nai sa buba garano toi Gabangma borno bongni buingko bodolot langka bong bodolot langi buba garane against onek kok sarika buba garana Facebook maki hani sirika buba gara yahni saka ব্যক্তিগত মুখই saka omtike gabangma dorone gabangma borok saka bo buba gara yahinka joto omtike kok sitra joto tomani buba garan saka rika tobo phana bongni khap pungjaja bongni kha borok je sana musulman ko bujaia amni bagai karon borongka puitukuri leaders puitukuri রাজনৈতিক বদলনি অজামা বুবা গারাংকা কুবুই কথা এবং দফানি বাগে ককসানায় তীব্রসানি বাগে ককসানায় সিরি সিতিনি সিমে সারা 1300 বছর রাজত্ব খাইয়ে जोङो नायकुलि तुबुई दुबुई फाइनाय সেই अंकनिनि 184 जना राजानि बंश Tirpuran tangi khari thane o Tirpurani borongni sasoni mungise umani o Tirpuraha omosi borok kusung sason kan omra kha denko khibi borolo bo khatong je kono borok tabo romdi chinorone bibona karone diglo thangtang bo Tirpura hasan ya khatanga bengalo khatong ine ko bo thanga kerkar thana ko bo khai thanga amni ko bo tomla kobang borok chini suni chini dofane bile kobang dofane borok to kobang jaga thangtong kebor ke ya kare thanga ba khare thanga ba ingkai mo ka rajnaitik tai kono kopre kisu rajnaitik kamti borok tongo je maje maje youtube rono ba facebook rogo live lioi amti koksitara sana kono mas base kre bong ukologo kono boro lukurone puitu kre boro bai boro unko jagya mane borong rijagya amti bororong maje maje urang buba karena target khai sudu koksao borone kono rajnaitik base kre এবং বড় কিছুয়া আমতে নানুয়া কক সাউই আমতে গিলা কবাং মান তাবো বুবা গারানো তেন তাইনাই কবাং মান তঙ্গ আং লুকরনো সানানো সুবো আবরনো খানায়া এবং বড়নিয়া বিদ্যুৎ খিলিব্রনো নায়া তংখাই কাহামগান এটা সাথে কাছে সুমুকে তিনি ত্রিপুরা উনি হামক্রানি বাগে তিনি ত্রিপুরা বা তিনি বড় নবা কি কেবং নাই তুমি ক্যাপস কেবল তিনি থিনান বসে দরতে হামিয়া প্লাই অ্যাকচুয়ালি তিনি যারা Tipra motha ba buba garne against jara koksana kebengai koksana ro moni diman ne tamba tini srai kha je IPFT ideology ti ni Tripura land sanong sanai
বিধানসভা যখন जों गेटा टिपलाइन कक सालायफ्रु शुक्लाचरण পরিষ্কার সাইমারি থাকলে जोबोद मिनिस्टार एकजन दायित्वशील बरक निजेन मा साका जे सीपीएम नि जाला बैसे जों टिपलाइन मा सानो हने ताव त टिपलाइन बर सानले हने बर परिष्कार साका उसके मिनिस्टार बरम गनां विकास डेभलपमेन्ट बांगै मालायफ्रु कक सालायफ्रु ब साका जों दिनै ताबो आईपीएफ टिपलाइन सानले हने ताबो जारा जनजाति मोर्चा खाइनाय बरनि दाबि तामबा बरबो त कोन साइमिया बनि कोन डिमान्ड करे ताबसो पर्यन्त जनजाति मोर्चा बनि दिल्लीव सरकार तंग स्टेट तंग त्रिपुरा सरकार नि बागे ताम हामक्राय सानै बर दिल्लीव कक साइका प्राइम मिनिस्टर बाय मालाये बा होम मिनिस्टर बाय मालाय ताम मेमोरी नाम लेखा बर काम फोकस खाइमिया हा सुदु ताम महाराज टारगेट महाराज खारका महाराज करिखा बीजेपी फाइनान्स खा बीजेपी जॉइन निनान खा त्रिपुरा मथानि किसु एमडीसी टीवी को बीजेपी जॉइन निनाय त्रिपुरा मथानि एमएलए रकम को थानाय हरदीपर मालायो ए रकम को माने नांगिया को काटाकुटी सावो त्रिपुरा सारंग अरै फराय खलायनायनि बागै सिमिनो बरनो ताबो मुथुंगै दंगो जे मथार जे बीजेपी नि अजामार हास्तिनि किसु बरक दंगो अति प्रासा नांगिया ओरबो लोकरो बाय चुबा जागिया लोकारो बाय इंको पुइतसा जागिया अमति बरनो ताबो जनजाति मोर्चा वो थांगै महाराज ने अगेंस्ट त्रिपुरा मथानि अजामार ने अगेंस्ट मते नांगिया कक साइ दंगो इनके बरनो केबिनेट दंगो त्रिपुरा सानि दाबिनो बरनो केबिनेट दंगो ताबो चिनी जे कन्स्टिट्यूशनल सल्यूशन जे सानि दंगो ने अर केबिनेट नियोबो अ केबिनेट नियोबो ताबुगो जनजाति मोर्चानि बरनो केबिनेट दंगो ताइकेबो केबिनेट बर जुदि केबिनेट हंगा काय तिनी चिनी गेट टिपलाइन माने थांगामो मणिपुर जखन सीएबी नि जखन को चलि थांगो आपुर बरक साका जुदि जोंनो इनलाइन परमिट दिया हंगा काय जों तामुंनाय बीजेपी या जतन जाखारि बेने एनपीपी साका का आरनि बीजेपी खाइनार साका कांग्रेस खाइनार साका जतन साका दिल्ली थां साका बंगले इनलाइन परमिट दिका तिनी त्रिपुरा हस्तेव तिनी त्रिपुरा से बीजेपी जरा एमएलए मिनिस्टर तंगनाय आईपीएफ तिनी मिनिस्टर तंगनाय बर तिनी कखाचन सातुना बा जतन खरां थासे तिसे सातु जे जों गेटा त्रिपुरान याकाय सेपरेट स्टेट याकाय सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन याकाय जों बीजेपी खाइलिया तिनी न बर कायसा कखासा सातुना बा तिनी न गवर्नमेंट रिनानि बाध्य एवं भारतनि संविधान कन्स्टिट्यूशनल सल्यूशन जे जों सान दंमोने भारतनि आर्टिकल 230 थैखायै संविधाननि तिनी न कन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट खालायबर गा टिबिं गेट त्रिपुरान रिनि खामु जों किन्तु को खायबले एका और सब केबिनेट तंखाबा ओ जनजाति मोर्चा हनै जरा एमएलए जरा नि मिनिस्टर तंनाय बर सिबले बर कखासे सायबले त्रिपुरा सानि हामफ्रायनि बागै बर कामु साका ते बाकी कमु त आं सान सालिया हा और किछु दिन आगे नुका जे पाताल खैना जमातिया बताबो साका जे महाराजा अरनि खारि थांगापो गरिखाबो त्रिपुरा मथानि कोन अस्तित्व गरिखाबो बिनि निजिनसे कोन अस्तित्व गरिखाबला बिन त अस्तित्व तम बिन टीपीएफ गरिखाबले खुइखियाबले बांग्लादेशी गुबे हा जों वाका बांग्लादेशी रंनि मुंबो तालिस नि थिखलायका जों बुटो गोसाय हने बयकट खलायका त्रिपुरा सन तलांगे दिल्ली तलांगे बस्ता सुंदिखा गरिखा चिनि कोन हन गरिखा बुइनो फुनुंनानि हने थांगा जब तक किछु खाइमान परे लास्ट पर थांगा बीजेपी पुम का खाबि थांगा लास्ट तक टीआरपीसी नि चेयरमैन नंगुइ 11000 टाका बेतन नि जाखा बेतन नि माबो 11000 टाका कम हिनि 5 मास ना हालियाबो आं खोनामोन रिपोर्ट मामान पते तार परे खाय बन टीए ताम ताम रिउ ताबो 65000 खाइ ताबो बेतन नै तो बिनि जुदि पावर तंखाकाय ब जुदि न त्रिपुरा साना हामजागै तंखाकाय दिल्ली ताबो प्राइम मिनिस्टर तंगो होम मिनिस्टर तंगो सेंट्रल गवर्नमेंट तंगो स्टेट गवर्नमेंट तंगो और कासे रेजोल्यूशन पास खाइ त्रिपुरा सन बि सादि कक न तो दखन बि अनेक कक साका दखन हांकरा दिनाय मुक्ति दिनाय हा एनआरसी केस खलाई इनको सुप्रीम कोर्ट केस खाइ त्रिपुरा सन 4 बोसोर बिसिंग फियो गरिनाय जतन को खाइनाय हिने ताबो सेंट्रल न बीजेपी गुंको हाका न साइदि सुप्रीम कोर्ट नागेबले दिल्ली गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट जुदि नाके तिने एनआरसी और खाइदि मामले नन खायबा तन खाइबिया सुतरां अमति काताकुति कक किसु सानाय दंगो जे अमरो जे तिने एक्चुअली बरो न अमति केन थुनि तंका त्रिपुरा सन जे कुनो रिजनल पार्टी डिमांड थाइकाय दाबि थाइकाय त्रिपुरा सन ने गेटा त्रिपुरान फन्तो रोमान स्क्रिप्ट नि कखनो सानान थांतो बा जे कुनो जों दाबिति सन थाखाय इनलाइन पार्टमेन्ट नि कमफन सन थांतो नेकान बर केबिं सिनाय नेकान बर कक जुदा जुदा सासिनाय अमति केन चिनि मान थाइनाय लामाव बर केबिं नै दं ने आं खाखले
सात ताउटे कैसा मुझमानी फेंका जे कबांग सोशल मीडिया वो किसान नुमानी ताउ अमरपुरनी एमएलए सात दिन मुंटिना रंजित दास बो दिन बुकने किसा को कासमानी टंग जे बोबा ग्राना लोकसभा इलेक्शन निस्कान न बीजेपी और फाइनाल ने बिन कुप्टी किसा सामानी खनावा अपन तेले टाइम रिएक्शन on pini kaisa meetingo a meetingo patal tina tongo Ronjit Das tongo kai kubuiti jomate hni khorsa tong bumi boktita nukha buyana sayang nai ne kya Maharaj da tipuren ko BJP thano na BJP da tipura mata thaina abo tai bisinar 2 mas ne bisingo no nugan a Ronjit Das agam dino mor puro busai damana maya after chini agreement ni pore na abo result strai hoi thanga sutrang abu ni pura tai kaman komen ang khana ni muchungya amti kok mane buku bugno seng khana yawo reaction ya tomani no kaham gan na khakla engke satte kaisa je chini laithang salo ti project khoroksa gumun bosong ni borok bai mark project mani abu te ita mo khagum seng birodi do ইতিমধ্যে কবাংমা borok abu ni reaction dikha কিন্তু tabani kok kha jara khomata tongnai ক্ষমতা তংনাই আং বুনি তো মানে বর্ণ বাদ দিকা চিনি দখনে মিনিস্টার তঙ্গ এমএলএ তঙ্গ এমডিসি তঙ্গ যারা ক্ষমতা তনে বড়কে তাঙ্গে রিঅ্যাকশন দিয়া বিশ্বজিৎ দেববর্মা কথা জাকা বিজেপি ও তংনাই কোন ত্রিপুরাসা এমএলএ রং কোন রিঅ্যাকশন কোন কালপিত না রমনান বগে বড় ডাবসু গদা ডিমান্ড রাখে খালাইয়া ত্রিপুরা যে খরচা ঘুরে साल कथां कथां di boro kumarga to uskuti chalo boithangmon kisang ko ron ko laithana hoyto kisu nangti sar ong laithana jatang bibino media social media numa abo bono aro bulainani toglainani tamo rajotto solkati pra hastewo aro gano police bo sajak mukha mangpliwo kono ko kre tinspune ekta kalpit dom jagya ha eke tabu tini minister ro tamni bage tonghaba na tiprasan to prane hamkrai ba diman kaisa chini existent no kaham khainan bagai na tiprasan no roka khaiman kha angbuine kokno bat na lekha patal poina khoroksa buri bo netrihni gosu botangi reaction dia o buri je aro jamti khaidari jamani bota apna eras khaidiba bini reaction re botangi dia tem netri tomre minister tong santona sakma tong borok tang chupung tong na bong dolot kubuiti jomate tong botangi reaction di meya te bungi netritong la muni jonojati murchani bank khamai kasa ha bidut deborma songrok bank khamai ka tini bank kama kha tang reaction di maya tang rom di hins emiya boro tang sing birodi dol sima apni reaction di na ba government tan bor initiative na nango sutrang amono srai je national party khanero yakung yak khawi khiklai to nija kono kok saimiya bone kono reaction di maya কোন দাগিব খাইমিয়া যে বংনি বুসাই বংনি কর্তা যে সাও আগন বর খাইমা তঙ্গ থাঙ্গিকে মা থাঙ্গো আসুক দিকে মা আসুক বুসা দিকে মা বুসাও খুনজুরমে আসুক দিকে মা আসুক খুনজুরমে বুসা দিকে মা বুসাও অমনখা বর খাইমা তঙ্গ এবং বগে বর কমতে ত্রিপ্রাসার আগরতলাব মুয়া ফালতিনি জায়গা মাইয়ার অর বুজা কমফানো বংনি কোন রিঅ্যাকশন করে বর কোন একটা বর্ণ খাইব সামনে দিমেয়া সুতরাং আবার তাম রিঅ্যাকশন না তাম রিঅ্যাকশন না নাঙ্গো গভর্নমেন্ট যারা তনে বড় সে রিঅ্যাকশন না নাঙ্গো বড় সবন খুব খেঙ্গে সানানে নাঙ্গো এনে আখাখলাই একা সাত জরা বকম্বা পাইথাগো অমনো সুন সাইমান লাসিবানা লাস্ট কোয়েশ্চন যে তিনি ম্যাডাম পাগল কইনা জমাতিয়া সামানি যে তিনি খানান বিসিংনা এডিসি এরিয়ানার সবাই সুইমান হতে সামানি আমন তৈ তাম সানান মুসুন পাতাল কইনা এডিসি সবাইনে কা সাববা patal kaina additional subaine chao ane kokon kha mo abo bharatni সংবিধাননি busa bharatni সংবিধান no সংশোধন khai amendment khlai omono o je 6 din no rijak সুতরাং পাতাল কাইনা নি kokwe patal kaina nije se vote busa jiti garaya assembly o ha তারপরে কত বিনীত প্রার্থী দেখাবো গত এদিক এডিসি চং মারিব খরবস চং জিতি ফাইকাবে বিনি খরবস জিতি ফাইকা বসাও এডিসিও নাকি ত্রিপুরা মহারাজ বিনি ফান বাইছে কই এই ক্ষমতা ফাই কইনে কিন্তু বো অ্যাসেম্বলি 2023 অম্পিও বসাও চিন পাথানার জমাতে নেই ইয়াগনো মে কাহামতে মেছেনে দিজা খাবলাসা তাকে বজিতি মানিয়া
ha tangai buang koi malia kai sutrang abuni bagina ang sanani musungo je patal kena additional sebainai ingko nai bola sabo sebainai abu kan angnya ko amorok no saya tongman subu mo mane unparliamentary kok rongno sabo lukurongno orai pore khainani kunun kokre onek sakable additional mane additional MLA 5 jona 6 jona BJP join khinai 3 বছর ka khorcha plangma khabor tangai khorcha pun plangma yala सरकार सबैना जों सबै मानो सेन्ट्रल बसिनि स्टेट बसिनि एडिसन सबै जों क्षमता पाइना तां प्लान मा याबर खर्च प्लान मा खा सुतरां अमरनो रिएक्शन या तमने न चाव पातल कि नाइ आरो के बुया बिनि सेते बगनि बखरमा कुनु साया आगामी दिन नंना तिप्रा मथा गोबो ग्यारेन्टी फांबाय तिप्रा साने बगै तामो सामंटान काया आगामी दिन जों प्रमाण खायना थांगै दंगो ताइ किसु दिन नासिंनि लोकरंना आं सानानि मुसुंगो जों चिनि दफानि बागै कलम ते खिखलायै चिरा खगलाय सातंनो सातं याने वातिनो वातैया कायै जों जे सबा खालाय दंमोनि मनि गथाय माननानै गानावैनो तंहाना हने आं खाखलाय एका साते कायसा सुंमुं कासारि फेक्या जे लाइथांनाय सालो तो आईपीएफ टिबो एबा तिप्रामा थाबो दिलिबो थांगा एका दिलि थांनाय टिफिल माने याबा हॉस्पिटल ते ताननै तालथांनो बिसिंगनो तिप्रा सारंनि सल्युशन अंगानि इंडिया सावै मानाय हिनि किसा नुमानिसा आबले बोसोर जाबाथाय सक्सेस माने थांगिद चिनि दिल्ली नो जे मीटिंग माने अ मीटिंग आंगो उपस्थित दं आंगो दं ताबो कक्सलि दं ग्राफ मोटामुटी चिनि जतन जे तामो सानगाबो जतन दिबायथा ताबो गय दं काय दिल्ली वो तो ताबो G20 कन्फरेन्स सरि दं काय आबनि परे न जों एकटा किसु चिनि एकटां गौ थानाय कक्सलि दं काय कक्का एसा पॉइंट जोंबो मेया काय चिनि आशा दं जे जों दिल्ली गभर्नमेंट बाय माने सेंट्रल गभर्नमेंट ऑफ इंडिया बाय चिनि तिप्रा मथान बिसिंगो कायसा खूब दाक्टिनो कायसा एग्रीमेंट उनाय एवं आ एग्रीमेंट नि बिसिंतिनो चिनि तिप्रा सारकनि बुसकानि थिना गाहाम कायसा जों लामा नायतो बिमाननाय एवं थांजागोन होनना आं खाख्लायता गासनो सादना नेगा लामसुबो खाफांथाथे बक्सं नबि मानखाना दिनै कगलाम फान्दा उनसुगो तिनै सिनाय नर खनाय मा खाना चिनि सापनि खुबतै ताम अंखा इंडिया जे चिनि सुमंग बिसिंले समा